Hello, bro. Oh, hello. Oi, কোথায় আছে? ঘৰতে আছো। ঘৰতে? হয়। তো মাটি ওপৰতে আছে না আকাশতে আছে? এইটো তাইজোলা মাজৰতে আছো। আচ্ছা আচ্ছা। মই কি জানে না নাজানে আপনি? নি নাজানেও নম্বৰ নতুন আছো। আচ্ছা। তো আপনি তো এইটো আপনি তো ইউটিউবৰ AK Wangsabrok তো আছে না? নাম চাম ৰচিতো মোৰ ইউটিউবৰ একটা আছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনি তো ইমান বিয়া বিয়া ভিডিও খান কিলে আপলোড কৰে? একো বিয়া আপলোড কৰা নাই মইতো। আপুনি কোন আছে না? আচ্ছা, মই আছে তো। তো ভয়েস পৰাটো জানা নিচিনা। হয়তো তো শুনি না থাকিবই পাৰে। আৰু দেখি না থাকিবই পাৰে। তো মই কি নাজানে? নাই নাজানেও। আইয়ালে পৰি নম্বৰ নতুন আছো তো। মই চিমবি চেঞ্জ হৈছে না। অলপ লাষ্ট ইয়াৰ নাজানা। তো নম্বৰ হাৰাই গৈছে বলা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা ব্ৰ না? মই তো জানি থাকিব তো এইটো আপনি হাম বস্তিতে আহিছে নহয়। আচ্ছা 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 আচ্ছা। সি আউদো আছে না? হয় হয় ইউটিউবৰ। হয়। আচ্ছা। আজিও প্ৰেং গৰুলে আছে মুকে। নহয় দে নহয় এইটোলা নহয় দে। আচ্ছা সব নাই দেই। মই আপনি ব্লগ চাই থাকিতো। আচ্ছা 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 থেংক ইউ। মানুহে অতি দিন দে প্ৰেং কৰি না ইমান মুখে হাসাই দেই। আপনি ব্লগ ভিডিঅ চাই মই হাসি আহিছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা। আচ্ছা তো ব্ৰ না? আজিকালি তো কেলে ভিডিঅ খন আপলোড নকৰে? আয়া কি কব না টাইম মই বি ভাবি আছে অলপ আপলোড কৰিলে না হলিবি টাইম নাপাৰি তো মই নিচলা কাম কৰি থাকা না। হয় হয় হয়। আৰু কোৱা নিচিনা মই বাৰু আপুনি নিশ্চয় জানিব ইউটিউব টাইম দিব লিলাটো। আচ্ছা আচ্ছা। কেমেৰা লৈ নেপেৰাব লাগে, ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব লাগে আৰু এডিটিং টাইম বেছি লাগে তো। আৰু মই কাম বি লাইক টাইম পাই নাপাৰে না। আচ্ছা 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 আচ্ছা। মই ট্ৰাই কৰি আছে মই বক্সটো আহিবলে। টাইম পাৰ নাপাৰে না পিছে দিগদাৰতে বহি আছো। আচ্ছা ব্ৰ না? বেছি ভাল আছে। আপনি কথা খান শুনা দাম দিব আৰু ভিডিঅ খান বেছি ভাল বনাই আপনি না। থেংক ইউ। এনে বিয়া থাকিলে দেই এনেকা কৈ দিয়া নাই। ভাল নহয় কোৱা আছে দেই। মই আগে দে কোৱা আপনি কি ধামালি কৰা লগা আছে বিয়া নাপাবি দেই। হলে মইতো কি ওলাই চিৰিয়াছ লৈছে কিলে মই বিয়া আছো না। হয় 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 হয়। বিয়া নাপাবি আৰু আজিৰো না আজিৰো মই আপনি লওঁতে না পইচা বৰা লগ কৰি না হলে আপনি কি হতাহতি কৰিবলৈ নাপাৰে না তোৰ দে আজিতো ফোন বেয়া হলে আপনি লাভ ভাবনাবি মই জানিবলৈ মন যায় না। আচ্ছা এইটো কাৰণে মই অলপ হতাহতি কৰিব আজানাক সুধিবলৈ আছে দেই। আপনি এইটো কি ভাবনা আছে এইটো আপনি এইটোকে কবলৈ আছে না। মইতো একো নাজানি আপনি কি সুধিবলৈ আছে। আচ্ছা কোৱা নিচিনা নম্বৰবোৰ নতুন আছে এতিয়া আপনি জানি আছে। আপোনাক এইটো কাৰণ এনে গুলি শ্বুট কৰাৰ নিচিনা কৰি আছে। আচ্ছা আচ্ছা তো না মই আপনি কি কবলৈ মন যায় আপনি কি আপনি লাই ভিডিঅ' খান কি না বিয়া বিয়া কমেন্টস আইনা নাই? আহাই হলি বিয়া এনাটো লাইক মই মনতে টাচ কৰিলে আজি তাকো আহি চা নাই হয় লাইক এনে ক'ব লাগে না টাইপ লাগা কাৰেকশ্যন খান্দো না। হয় হয়। একটা দুটো পাই থাকি বুলিবি মই যিটো খুশি পাই হয় এনেকা কাৰেকশ্যন কৰিব লাগে নাজানা গান কিন্তু না বিয়াটো আহি চা নাই আজি তাকতো। আচ্ছা আচ্ছা আপনি লগতে অহা নাই গ'লে তো খুশি কথা আছে আৰু মই লগতে না বিয়া বিয়া কমেন্টস বি আজিকালি আহা শুরু হৈছে দে আৰু কোনবা মানুহ খান মহিলা নাকামিজ তো ব্ৰকিং নাকামিজ আছে আপনি এলা নাকামিজ তো ভাল নাই নাকামিজ শিকি লবি এনা কোৱা কাম বি আছে হলিবি তাহান লগতে মই ক'বলৈ মন যায় আৰু বিয়া আছে নকৰি না আৰু আপনি এনা কৰিবি কইনা গৰকচিন তো ভাল বা দিবি না হলে মই তাহান লগতে তো লাইক বিয়া পৰা মই কমেন্টস দে আৰু বিয়া পৰা নেলিখি আৰু থেংক ইউ না কেলে গলে আৰু বিয়া পৰা কমেন্টস আৰু লিখা শুরু হৈছে গলে তো কমেন্টস লা থ্ৰু বাই দাদে ব্ৰাই আৰু ভিডিঅ' বনাই কিনা একচুৱেল বিয়া কি ভাবনা আছে এইটো কাৰণে ভিডিঅ' বনা শুরু হৈ যায় না। আচ্ছা আচ্ছা হৈ যায় এতিয়া আপনি কোৱা পইণ্টছ দে মই দুইটা পইণ্টছ দে ফাৰ্ষ্টলি আমি নাগালেণ্ড দে মহান নাগা মানুহ আছে ট্ৰাইব আলাগ আছে এতিয়াতো ট্ৰাইব 16 ট্ৰাইব হৈ গৈছে তাতে চাবি লেংগুৱেজটো মহান লগা এইটো লেংগুৱেজ হিচাপে আমি পুনিয়া কলি মহান লেংগুৱেজ হিচাপে আমি কথা কৰে না আৰু সীমা খান হলে সীমা লেংগুৱেজ দে তাহান টিয়ন দে তাহান কথা কৰে আৰু কান আছে তাহান লেংগুৱেজ তাহান টিয়ন দে কথা কৰে আৰু সীমা লথা আৰু আমি কোন হলে নিজৰ লেংগুৱেজ পৰা নিজৰ টিয়ন পৰা কথা কৰা
amian la do olop rough ni na itu pura nagamis do hoy nichun jula ase noli do itu nagalinde nagamis do simala tion bra kota kurbe aulam aro angamil lo thakun la bra tion bra do nai do hoy nagamis to ta ase holi ami nijula tion bra kota kora bra olop rough ni aro alak type tu ni do na sob lai naga ase to ta de do moi kolmon thaga do moi la opinion do type hisab de amian la tion hisab de nagamis pi jai do ta de do eku like bia sensitive in lo lai viewers kan holibi na amin la friends kan bra holibi moi la na itu ase secondly moi do etia like amni ke panis na future de moi la tv na aise hole do moi ignore nu kurubo kile amin la tion hisab de tonam dam di hi amin itu la tion bra amin kota gurna paise do nagamis to libi itu hi do chau do na ta han bra koi se gole amin bra keman change kurole mon try gurna nagamis bra kota gurlebi order hunibo do aro amin bi itu to satisfy nai do na kota kura time de na how to manibra complain gusi achi to mo la bhalra kota kura lagi koram de aro mistake bi hoje do na to la ki opinion ase itu hi to koile hi bal na acha thank you aro na ajikali amni saisina nayo insta de aro youtube tv bisi dekha ase konba manu do na views kamable mon jagarne aro noile do followers kamabo mon jagarne nichola body khan dekhai kena noise gole do ola bia ta ase na ena kan video banao aro chakra kuri kena tade bra view bisi pabo aro subscriber pawle garne na bisi engala bisi insta de bisi baklo instagram de bisi dekhi ase edu nisna la video na to etu kan logode apni ki bhabna koi dibole mon jai sabi tadi do moi kormon thaga do eria Instagram iklan hoy YouTube short video kan di holibi aro Facebook page kan di holibi amin bi side hi do na so tate nichula viewers kamaule nichula followers uthule subscriber paule panaula ye video holibi like na ekdam inala manu saule afghanis na especially maikian do na nichula body show kuina aro inaga naked kan ki suram hol public place asu na itu do public platform ase do mando moila hisab de itu do ne dekhale bal alag bisi content ase banaule alag se short videos kan ase banaule na to bharatak bi don do media de show ngule bal moi do itu babi acha ajikali youtube tv na bisi viral ja ase maiki action aro mota action to tai du jon hole miana ki manu ase itu bi na jane de to mota action bra hole mohan naga manuhan lore bisi enso kura kotha koro amni honisina nai eta chukra bra ko do na hoi aro action maiki ro hole itu to hole sima khan la gana bi gai na bi honi odala insta account de aina sai gole ro na to tai itu maiki bra bi hole mohan naga maiki khan lore asam manuhan lore boisa karone berai gena soram nai itu kan bisi kotha koina ase na to itu tai dujon eman bia kotha mohan lode enso kurina ena kotha ko ase ro na to moi bi itu do honi kina na aro saigena ro hole mon de bhabna hoi thake itu garne apni ke share koi dia ase de itu kan itu dujon ke apni ki koi debole mon ja ase sabi tate do bishi bhal khushi na ase itu do amila monde babi thakala amila monde malab bishi monduk thakala itu apni khushi nuti ase bishi khushi bai ase sabi itu tajuna galdi noi do hoi itu amin la galdi ase mohan do tahan ke bhat khela ase ekta jo chundo maneuver bi nepali li la du snake kile pali tu na hoi ta bora do tai sikari bere degisi jungul de jungul de sikari jai degisi do snake pacha de ma sundur na itu paigena ekdam babar dikise to tai ai du snake bi se colorful se ekdam bala se gu tai luina ani na khode palisi de pali na tangor hoi jena du chundo mani palisi tai ke morai na jai se snake to the same thing so itu Nagaland ase itu Mia Khan itu kote biari UP bra kote Punjab kote bra mohan Nagaland de naga manu bra itu plains manun pali na itu puri especially itu la manun bra itu puri ame naga manu bra itu puri na tangor hoi na moi la ni chula moi dimor dia moi bha do 20 years hole ase so moi tikhi dagi especially dimor hoi dagi itu alag like district bin hoy dimor de hoy itu dimor de thakia khan tahan la khore tahan la jaga de khorai gena I mean chunto bhat khaise itu bhat thali de paikhana kurina chhari dena isna ase itu tu na to moi kom ma dago to I mean naga manu lai galti ase kele dusra manu lagila I mean chu manu palibi tu na I mean chu manu tutik pacha nai ki palu munja ase ni chu naga manu palibi na ni chu Nagaland la manu ge madap kuribi itu Mia manun ge tahan ge pali gena pichi de
all the malik kihi chokai na cha bishi ase malik la luti na cha bishi ase malik la biya koina aro tadi jaina media je takan itu inaka biya khota kurabi bishi dikhi thaki itu tai chun naga ekla nhe achigli lai ta chun asul na olibi bishi naga hoi thaki itu la do to olibi itu do mohan naga manula galti ase kile itu miya khan pali gina tangor guruna ta khan aro polai jabo ha aro konis na amien laga nagalin laga naga manula tribe laga khota sikine jabo aro mohan ki tahan ke koilibi tahan sab puchi loi mohan ki laga khota ba koilibi tahan sab puchi loi aro lokaine bi ko na pare tahan biya to tahan ita to advantage to nai tu laga to itu ra mohan la bal biya tahan sab copy kuri leise itu side ita to tahan si photani aro mohan nichu ge install kura suru hoise inaga ase to moi to common thaga to ami naga manu hi biya ase kile miya manu ni pali na tangor guna tahan ke rasta dikhai dise holibi itu to tahan la galti noi mohan gina last day aman amni ke pali na tangor grubo pichide mohan ge amin bra kati na jabi dei ina koina pala nis na ase aya hosa je bro amni thik koi dise de moi amni la kotha honi na khushi pai je de thik je aro na e tumi nohe gina achikali sabido kot jaga re hobi mon town de hobi aro dimapur de hobi koima de hobi na aro tahan hoye plans manukan idia gwabi hosa je tahan brai mohan lode mohan la phat thari ge tahan mohan la khai na mohan la gi ase idu chani loina sigi loina olda mohan ke aro kamori digna chai mohan ke olda mohan la chat aro mohan la nam do patnam gurina chari di tahan brai na tahan kiman jun mohan nagaland de kiman ase hoye tahan la pet palego nimide business kure ase noile alag kam kure ase to tahan do hole olda mohan logode thamgi kure aro ekta mohan lode hala kure tahani naga manuhan nisna hoi jai so to mohan naga manu to nathaka nisna tahani olda naga manu nisna goima do hobi dimapur de hobi ena hoi jai so idula bhabna de bi amni ke kina bhabna ase tabi men do itu ase mohan Nagaland do for Christ ase Nagaland for Christ na so Nagaland for Christ koi itabi mohan like eku nai na hoi aro mohan lo de facilities hobi factory khan hobi mohan manu lai mangina khai ase Nagaland manu do to alag jaga bra anina aro kwanis na amien tangor cement factory hobi chawola factory hobi ki amien khalwa line holibi khor kan banala ki factory kan tangor holibi na hoi amien Nagaland de nai itu alag jaga bra Delhi Mumbai aro alag India bra anina aro China na alag jaga bra mohan itu saman do anina ide khai pekai ase to itu la do idea do amien Nagaland kan naga manu ke nai to upai nai miya manu plans manu ahina itu nukuri disi gole to amien bi na thawol bi na pabu moi hisab de ajita moi sadu to itu bra takhan do itu la ekta advantage ase etia dimore kohima de ami Nagaland thaka manu itu plans manu nu kwa naga manu do kamchor ase kam eku na bare mistri line di holibi ki line holibi na mechanic hobi ki line di holibi naga manu do alsi manu ase eku kam guru manai khali buina khabo aro mudu khaina chakra gurubo itu ase na to eku kam na bare to plans manu bra he sob puri di ase itu bra do naga manu do mohan jin so gura de naga manu do eku kam na bare mohan na thaile tan do muri jabo takan eku supply eku jaga nai asam bra he saman sob ani asam manu mohan je Nagaland ahule ban gusule tahan do bukhor muri jabo itu to moila osori bi kwa de itu to takan itu la advantage pra takan do potani hoi aro right bi ase kurule kile amin lahi itu ase situation do inaga moila to inaga tichi ase acha thank you itia do hole moila monde ekam bhabna guri thaka laga last question de okay do achikali na man nakamagian ko jaga de hobi out of the hobi mohan la Nagaland fitor de hobi na kam kura kan bisi ase to agere goi thaka nisna ekjon duijon manu biya kam kura karne hole mohan naga manu kan la chat sob nam gre aro nijo khor manu kan nijo bostike sob ke sorom khilai dina naga magi kan sob to ena biya kam de bera to noi de hoile bi agere goi thaka nisna ekjon chukri bra bi hole mohan naga magi kan hore eman enso grina kotha koise kwa do itu nisna dakan hoye dakan nijo laga kun mangso bekage na na dakan ena pere to dakan obode apni ki koi diule mon jaye okay tade moi common thaka do tade
আপনি কোয়ান ইসনা মাইকি খান इसलिए আমি নাগা মাইকি খান না মতা খান দলে যাই সব মানুষ যায় কাম গ্রোলে আলাদা জায়গা দে নাগাল্যান্ড আন্ডার দে হবি অফ নাগাল্যান্ড দি হলিবি সব তো নিজে জোলা পেট তালু নিমিতে কাম গ্রোলে বেরে না হয় 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 তো লিবি আমি হান কোয়ানে সবচে বিয়ান হয় 170% তো পিছে ভাল মানুষ থাকে কোয়ান ইসনা নিচোলা ফ্যামিলি দুঃখ itu dikhigena itu duk tu kina serve kurbo itu kina help kurbo ama bawa ge ina kam grow le ta manu phi asde হয় হয় maybe 30% is na like patmas kurina pera khan na ami naga chukuri khan na হয় হয় to ta khan ge moi kolomon thaga do sabi apni nicho laga body tikegena apni nicho laga mohala to lena dena nai na mohala gau mongso noi apni nicho laga gau mongso ase hoile bi apni ekta manupura badnam kura do আপনি পায়খানা গৈছে বলে সব বুন্দাই না পায়খানা পড়িছে বলে তো হয় 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 তো এই নিচনা আপনি লাইকা বদনামরা আমি না সোসাইটি বদনাম হয়ে যায় না হয় হয় আমি লাইকা বদনাম হয়ে যায় আমি না নাগা মানুষ সব মা একজন মানুষ করে নাগাল্যান্ড খান নাগা মানুষ না ইনাকা লই কামান লই না তো ইনাকা আপনি একজন বড় সব সোসাইটি সব স্টেট চার তো বদনাম নকরি দিবি না তো আপনি বি আমা বড় প্রায় কাম ভাল কৰিবলৈ যাবি দে ইনা প্ৰাৰ্থনা কৰিনা আমি তো খ্ৰীষ্টান মানুহ আছে তো এনেকা পাতাইছে বলা আমি কিবি তো এনেকা পাতাই কেনে আমি আলাগ জায়গাতে মাছ কৰি কেনে এনেকা আলাগ মানুহ লগে এনেকা না সদম কলিম নাপালা এনেকা কাম কৰি কেনে বদনাম কৰি না পিছতে আমি এনেকা সোসাইটি দে আৰু আলাগ আলাগ আমি ভাইৰেল এনেকা বিয়া লাই হনাই দিম দে আমি আমাৰ বাবা কি মন কৰিব না আপনি আমাৰ বাবা কিনা ফেস দি বুইব আপনি তো ভাবনা করি নকরে মই তো কলো মনতে থাকে থাকে না তো আপনি এনাকা বদনাম করি না আপনি মিডিয়া দে আপনি সব মানুষরা আপনি লা বদনাম কিখান দে আপনি আমার বাবা লা কিহরা তো আয়া মইলা চুকরি তো মই ভাবিছে ভাল কাম করি যাইছি নাকি তাই এনাকা বদমাস করলে যাইছি নাকি এনাকা তাই খান মন দুঃখ না তাখান নিচুকি মানুষকে ফেস হলে আপনি নিমিদে আমার বাবা তো মানুষ সব মানুষকে ফেস করো না পারে না তো আপনি যদি ভাল কাম কৰি কোনে পাতা আছে এনেকা বদমাছ কৰি বি কোনে পাতা নহয় না আমাৰ বাবাৰ তো আপনি তো আৰু খ্ৰীষ্টান মানুহ এটা মাইকি আছে ভাল কাম কৰিবি দুনিয়াতে কাম কৰিলে পিছি আছে ভাল কাম বেছি আছে না তো এইটো কাৰণ ছাড়ি কেনে নিজৰ গাঁও মংস পিকাই কেনে কি পেৰে কেলে এনেকা বদমাছ কৰি নে পেৰাই আছে তো মৰম পৰা মই তাহান খ্ৰীষ্ট মন থকাটো এনেকা নকৰিবি পইচাটো আপনি জিন্দগী পৰ কামাই লেবি এনেকা বডি নিজে গাঁও মংস পিকাইনা কিমান আমি পাইলেবি এইটো নাথিং নহব এইটো পৰা আপনি খাইলে পেট বি ফৰা নহব না পচনা ওলাই কিনে মেহনত কৰি না কামা লগাটো না আপনি অলপ খাইলেবি পেট ফটা হ'ব না এইটো পৰা মই কম মন থকাটো ভাল কাম কৰি না খাবি দেই আৰু এনেকা বিয়া ৰাস্তাতে বিয়া কাম কৰি না নিপেৰাই দিবি আপনি একলা নিমিতে আমাৰ বৰ শ্ৰম খায় সোসাইটি আৰু চাট না আমি সব দি শ্রম খাই এইটো পৰা এনেকা ভাল কাম বিয়া কাম দি নাযাবি ভাল কাম কৰি না আমি কামাবি না মই এইটো কব মন যায় তাহাঁতে আচ্ছা ব্ৰ না কিমান আপুনি গৈ দিছে খুচি পাইছে দেই থেংক ইউ গেলে গ'লে মহিলা ভিউৱাৰ্ছ খান বি নহ'লে তাহান বি শুনি কিনে না মই তোমাৰ কথা শুনি না কোনোবা হ'লে মন চেঞ্জ বি হৈ যাব পাৰে না সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' বনা লগা আছে তো আপুনি কিমান কুৱেশ্যন সুধিছে আপুনি ইমান ভাল ভাল কৰি দিছে খুচি পাইছে তো টাইম পাই আৰু কথাটো কৰি থাকিব আপুনি বি কোনটো জেগাতে আছে ভাল ভাল থাকিবি আৰু একদম ইচ্ছুকে প্ৰাৰ্থনা পৰা ইয়াত কৰি থাকিব চলো আচ্ছা দে চলো খুচি পাইছে থেংক ইউ